then boldness comes out. Dan keberanian itu pun Because the datang. Holy Spirit in us Karena Roh Kudus di dalam kita makes you like bold. membuat kita berani. Hello, dear friends. Halo teman-teman Glad terkasih, you tune in. senang menyaksikan lagi tayangan Today's ini. question was Hari ini pertanyaan yang how masuk to adalah stay humble bagaimana untuk tetap rendah hati and have confidence. tapi tetap mempunyai kepercayaan diri. And I find that a very strange question Saya melihat ini satu pertanyaan yang agak aneh because I believe if you repent, karena saya percaya kalau saudara bertobat, you get all these things. saudara akan mengetahui hal ini. But if you're going on, off, Tapi kalau terus-terusan on off, then you don't know your positioning. lalu saudara tidak tahu lagi posisi saudara So the sebenarnya. key word is Jadi kuncinya you adalah cannot be lukewarm. saudara nggak bisa You cannot be suam-suam then kuku. you go for God and then you go not for Saudara God. tidak bisa satu hari untuk Tuhan, sehari berikutnya tidak untuk Tuhan. God is showing a mirror in your face like it says in James. Tuhan sedang memberikan cermin pada muka saudara seperti Because di Yakobus. repentance is the key. Karena pertobatan adalah I show you. kuncinya. Look at this. Saya tunjukkan, lihat ini. Hebrew 10 verse 19. Ibrani 10 ayatnya yang ke-19. What does it say there? Apa yang dikatakan di sana? It says, I enter the holy of holy to the blood of Jesus Christ in boldness. Saya masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan keberanian. How to get that blood? Bagaimana untuk mendapatkan How to get darahnya? that blood in my life? Bagaimana untuk mendapatkan darah itu di hidupku? I gotta humble down. Saya harus merendahkan diri. And I gotta say, first Lord, forgive me. Pertama-tama kita katakan, Tuhan Sometimes ampuni I'm aku. yes, sometimes I'm not, sometimes on fire, sometimes not on fire. Sebentar iya, sebentar tidak. Terkadang Sometimes berapi-api, I listen kadang-kadang more nggak to ada the apinya. world, sometimes I listen more to you, but it's like going back and forth. Sebentar saya dengarkan Tuhan, sebentar lagi saya masuk dalam dunia, bolak-balik Like terus. playing ping pong. Kayak pingpong. And that's what God wants to get out of us. Karena itu yang Tuhan mau keluarkan dari And I kita. believe that's why we need the blood of Jesus. Karena itulah kita perlu darah When we humble Yesus. down Saat kita merendahkan diri and kita turn from our wicked ways, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang it's our jahat. flesh that has these desires. Daging kita lah yang mempunyai And we keinginan all have ini. that. We all have that. Dan kita semua memiliki We ini. inherited from Adam and Eve. Kita mewarisinya dari Adam It's dan the Hawa. toxic we have. Ini racun yang kita punya. But the Lord says, Tapi Tuhan if you humble katakan, down and repent, kalau kau rendahkan dirimu dan bertobat, all the disciples, semua murid-murid, they thought they were filled with the Holy Spirit. mereka pikir mereka They sudah dipenuhi oleh Roh listened to Kudus. Jesus for 3 years. Mereka berjalan bersama Yesus But selama when the 3 time tahun. came, they all ran away. Tapi saat waktunya datang mereka semua Nobody kabur. was bold. Tidak ada satupun yang But berani. later on they repented. Tapi setelah itu mereka bertobat. And then when Pentecostal day, Dan saat hari Pentakosta, power came down. kuasa If you want to turun. receive that power, Kalau kau ingin mendapatkan kuasa itu, you first got to repent. pertama-tama bertobatlah. You cannot receive that power if you don't repent. Tidak bisa menerima kuasa itu kalau tidak What do we bertobat. repent of? Apa yang harus kita We pertobatkan? repent of our fears. Tobat dari ketakutan kita. We repent of going back and forth, Tobat dari bolak-baliknya kita. denying Jesus maybe. Menyangkal Yesus mungkin. Maybe we put Jesus first place, but then we put our family first place. Mungkin awalnya kita tempatkan Yesus nomor 1, Or we tapi lalu put our keluarga money kita. first place. Atau kita menempatkan uang kita nomor Or we 1. put other things first Atau place. hal-hal lain kita tempatkan di atas Let us Yesus. now put Jesus first Mari place. sekarang kita tempatkan Yesus It nomor starts with 1. repenting. Diawali dengan It pertobatan. starts by putting Jesus number 1. Diawali dengan meletakkan Yesus nomor 1. And when we see that we fail, Dan saat kita lihat itu kita gagal. then we ask God Lalu forgiveness. kita minta pengampunan Then the kepada blood of Tuhan. Jesus flows. Lalu darah Yesus itu mengalir. Then we get filled with the Holy Spirit. Dan lalu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Then boldness comes out. Dan keberanian itu pun Because the datang. Holy Spirit in us Karena Roh Kudus di dalam kita makes you like bold. membuat kita berani. Before like a slaughter lamb, Sebelumnya seperti domba but sembelihan. now like a lion. Tapi sekarang seperti Because the singa. Holy Spirit and the disciples, they were like that. Dan inilah kerajaannya Roh Kudus. Dan murid-murid Yesus sebelumnya Peter seperti itu. before, he denied Jesus 3 times. Petrus sebelumnya menyangkal Yesus But 3 now kali. he speak for 3,000 people. Tapi sekarang Petrus berbicara di He hadapan don't 3.000 care orang. what people find him or what people say about Dia him. tidak peduli lagi apa yang orang lain katakan tentang dia. So the person asking this question, Jadi bagi dia yang menanyakan pertanyaan do ini, you still care what your family say about you? apakah kau tetap memperdulikan yang dikatakan Do oleh you still care keluargamu? what your friends say about you? Apakah kau tetap memperdulikan apa yang dikatakan teman-temanmu? We need
need to repent about that. Kita harus bertobat dari itu. We should care what Jesus think about Kita that. harus memperdulikan apa yang The Tuhan blood of Yesus Jesus katakan. forgives. Darah Yesus mengampuni. Holy Spirit makes you bold like a lion. Roh Kudus membuat kita berani seperti The singa. disciples speak from the synagogue. Murid-murid Yesus berbicara di rumah-rumah ibadat. The Roman Empire could pick you up and throw you in a prison and let you be eaten by a lion. Kekaisaran Romawi bisa menangkap mereka dan menempatkan mereka But di they were penjara. bold. Tapi mereka berani. Spirit of God. Roh Tuhan. Today we pray Hari ini kita berdoa that we will be bold, bahwa kita akan berani. but first by Tapi repentance. pertama-tama Putting bertobat dulu. Jesus number one. Tempatkan Yesus nomor satu. So let's do that together. Mari kita lakukan bersama. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, as we put you number one, saat kami tempatkan Kau nomor satu. Lord, we ask you forgiveness if we Tuhan, put our opinions upon our family or friends or Kami meminta others, pengampunan saat kami tempatkan keluarga kami atau teman-teman kami nomor or satu. what the world is saying. Atau apa yang dunia We katakan. don't want to put that number one. Kami tidak mau Forgive tempatkan us. hal itu nomor satu lagi. We want to Ampuni put kami. you number one. Kami mau Jesus. tempatkan Tuhan nomor And as you satu. wash us right now, Dan saat Kau basuh kami saat ini, Holy Spirit, you touch us. Roh Kudus Kau You yang give us menjamah strength. kami. Kau yang memberikan kekuatan. In Jesus' name, Di dalam nama Your Yesus, power. kuasa-Mu filling us up. memenuhi kami. New strength, new Kekuatan joy, baru, new sukacita peace, baru, new kedamaian love, baru, kasih new yang baru. glory of the breaking Kemuliaan through. Tuhan yang menerobos. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So remember, Jadi ingat, God loves you, Tuhan mengasihimu. and God is working something out in you Dan that you're Tuhan going to be a sedang strong warrior of God. mengerjakan di dalam untuk kau menjadi prajurit yang kuat. But it's repenting constantly, and I got to repent constantly. Dengan pertobatan terus-menerus. Saya juga melakukan hal itu, And we got to pertobatan. remind one another to Dan- repent constantly, to be more like Christ, not like any pastor, not like any minister, but to be like Christ. Dan kita harus mengingatkan satu sama lain untuk masuk terus dalam pertobatan. Bukan seperti gembala-gembala atau siapapun, tapi seperti Kristus. God bless you all. Tuhan berkati.